हेलो क्यूट दोस्तों, लेट्स गो फॉर ड्रॉ। आज हम ड्रॉ करेंगे पानी टैंक। बहुत ही स्लोली हम लोग ड्रॉ करेंगे ब्लैक मार्कर का यूज करके। सबसे पहले लोग टैंक का आगे का पोर्शन बनाएंगे, ये सर्कल। ये फर्स्ट व्हील रेडी और ये ड्राइवर का विंडो, यस, जिससे हम लोग देख सकते हैं, जिससे ड्राइवर अपनी साइड में देखते हैं। और ये सबसे पीछे का व्हील, टू सर्कल। थ्री व्हील, चलिए थ्री व्हील कितने सर्कल से थ्री व्हील बने? 1 2 3 4 5 6 सर्कल से थ्री व्हील। और ये मैंने ऊपर रख दिया टैंक। टैंक रेडी। यहाँ से वाटर डालते हैं और वाटर निकालते भी हैं। ये देखिए बहुत ही जल्दी बन गया। अब हम लोग इसको हाईलाइट से ड्रॉ करेंगे, हाईलाइट करेंगे। वाओ, अमेजिंग। अब हम लोग इसको कलर करेंगे। अब हम इसको रंग बिरंगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई हैव 10 कलर। 10 कलर का यूज करके हम टैंक, वाटर टैंक कलर करेंगे। फर्स्ट है स्काई ब्लू। स्काई ब्लू से हम लोग यस, चिमटी भी मेरे साथ है। रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज, नेक्स्ट है ग्रीन कलर, वेरी इजी। बहुत ही स्लोली ड्रॉ करेंगे, लाइन बाय लाइन। ग्रीन कलर, पिंक कलर, पिंक कलर से
आगे के हिस्से कलर करेंगे। Color water tank. Wow. Purple. Gray color. ग्रे कलर का यूज करके व्हील को कलर करेंगे। ये सेकंड व्हील। एंड थर्ड। Red color. Black color. हमारा वाटर टैंक फाइनल स्टेज पर है। कुछ ही सेकंड में वाटर टैंक हमारे पूरी तरीके से कलर हो जाएंगे।
yellow bell.